नाळरू उद्धार होला गाई। गजपति जिला सदर महकुमा पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି स्थित तहसीलदार कार्यालय सम्मुखରେ ଥିବା ଏକ ନାଳରୁ ଗାଈ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଗାଈଟି ଅଜଣା କାରଣରୁ ନାଳରେ ପଡ଼ି ଫସି ଯାଇଥିଲା। ନାଳ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗାଈ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। सूचना पाई अग्निशमर कर्मचारी पहुंची नाळरू प्लेट बाहर करी गायटी को उद्धार करथिले। सेपटे गाय उद्धार हेबा परी स्थानीय लोके खुशी हेबा सह अग्निशम बाहिनी को धन्यवाद जणाइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट लक्ष्य मीडिया।